the due date of the final exam, final assignment, will be on the 10th of January. Jadi 10 Januari semuanya sudah harus submit di Schoology, ya. Dan saya akan mulai koreksi lebih cepat agar pekerjaan saya juga segera lebih cepat selesai. Itu ya, ini baru berapa? 12 saya 2, berarti 10 ya. Kita tunggu dulu. But actually, the final exam that you have to finish is the exam that you have ever done before. It is about designing the assessment. Tetapi mohon juga Mbak dan Mas mau melihat kembali, disesuaikan dengan template yang ada di PPT nanti. Gitu ya. Jadi nanti saya lebih cepat apabila harus men-skor. Gitu. Untuk Mbak yang kelas C, itu saya tidak bisa mengupload ya. Saya tidak bisa mengupload assessing apa yang kemarin itu. Jadi hanya ada 3 saya kira. Dan 3 yang lain itu PPT-nya di grup itu tidak ada. Dan juga saya mencari nama, mungkin dikirim Japri ya, tetapi kan sulit bagi saya untuk melihat nama Anda satu persatu. Oleh karena itu, in Schoology, there is only one submission, one point uploaded over there, entitled Assessing Language Skills, consisting of 3 PowerPoint. Yang assessing reading atau assessing grammar itu PPT-nya nggak bisa saya buka, jadi tidak bisa saya upload di Schoology, gitu ya, untuk kelas C. Jadi monggo aja mau di-upload di Schoology apa enggak, gitu ya, karena saya tidak mencatat namanya Mbak dan Mas sebagai presenter, kan? Itu. Jadi ketika presenter saya lebih fokus pada kontennya, gitu. Jadi saya tidak mencatat writtenly, gitu ya, handwriting, gitu tidak. Okay, it has been 7:35, gitu. And then would you permit me to do the presentation? Halo, early in the morning, hujan-hujan. Mana? Saya ininya belum ketemu tampilan layarnya kok. Share screen ya. Kemudian ini. Kemudian balik sini. Oke, tetap tidak bisa. Oke, Pak, tadi Nuno
Okay. There is a problem in doing the presentation. Hello. Halo Mbak dan Mas. Have you seen the PowerPoint? Halo Mbak. Oh ya, sudah ya. Okay, thank you very much. Okay, this is the final assignment. Yeah, and what you have to do is making a design of assignment. Ya, tugas akhir semester Anda adalah memperbaiki rancangan penilaian yang sudah pernah Anda buat. Dalam memperbaiki tugas, ikutilah urutan PPT ini. Nanti sebentar lagi saya share. Yang ketiga, rancangan penilaian harus berlevel HOTS. I think we have ever discussed, in detail the cognitive domain, in HOTS level. So I think you will not have any difficulties. Okay, the next will be rancangan penilaian harus berlevel HOTS. Number 4, rancangan melibatkan penggunaan unsur IT dan PPK. What is PPK? PPK here is penguatan pendidikan karakter. Okay. Next is this one. First of all, you have to write down your identity. Nama sekolah, boleh kosong. Mata pelajaran bahasa Inggris, kelas semester, ditulis sesuai dengan KD yang sudah dipilih. And then number 4, kompetensi dasar, tulis nomor KD-nya, KD 3 dan KD 4. And then after that, number 5, will you please write down your name, tulis nama Anda dan nomor induk mahasiswa. Jadi saya tidak harus balik lagi, ini tadi miliknya siapa, itu agak kesulitan. But if you write down your name here, it will facilitate me to do the scoring. Okay. The next will be this one. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. It should be written down in part capital A. Di bagian A, bagian awal. 1, pilih dan kutip KD sikap spiritual dan 1 KD sikap sosial. Yang kedua, buatlah bagian judul. This one. What I mean is this one. It is bagian judul, title parts, jenis penilaian. Karena ini penilaian sikap, so you should write down penilaian sikap. And then model penilaian, you are able to choose one which will be very suitable to assess the student's attitude. Apakah itu pengamatan, apakah tes, atau wawancara. Dipilih. 2 juga tidak apa-apa. Yang C, cara penskoran, you should what we call number and also description. Jadi meskipun itu penilaian sikap, tetapi tetap harus ada penilaian sikap. Penilaian dengan angka dan penilaian dengan deskripsi. And then number 3, you have
to make rubric for assessing attitude, which consists of penilaian diri. Ini harus ada self-assessment. Self-assessment ini ditandai dengan saya. Jadi itemnya di dalam rubrik skor itu selalu dimulai dengan saya. Gitu ya. Saya berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ya. Saya melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agama saya. Saya melakukan ibadah sesuai dengan atau tepat pada waktunya. Begitu. Saya mentoleransi perbedaan keyakinan di antara, misalnya begitu ya. Yang B adalah penilaian sejawat. Penilaian sejawat ini dinamakan peer assessment dan biasanya itemnya di dalam rubrik itu menggunakan kawan saya. Gitu ya. Kawan saya memulai aktivitas dengan doa. Kawan saya, begitu. Kemudian yang C adalah jurnal guru. So, ya, in designing the assessment for spiritual and social attitude, you should implement these three techniques. Ya, penilaian diri, penilaian sejawat, dan jurnal guru. And then you have also make the pedoman penskoran. Ya, it is part A, capital A. And now part B, capital B adalah penilaian pengetahuan. Ya. Satu, buatlah judul seperti tadi, ya. Jenis penilaiannya adalah gitu ya. Jenis penilaiannya adalah penilaian pengetahuan. Model penilaiannya, ya. Ini bagian judul. Model penilaiannya karena itu pengetahuan, maka harus menggunakan tes. Gitu ya. And then you should also, if necessary, you have to make rubric and also guideline of scoring. Kemudian sesudah bagian judul begini nih, bagian judul ini, Mbak dan Mas harus mengutip KD3 yang sudah dipilih. Jadi di copy paste dan ditulis di sana. Ya. Selanjutnya Mbak dan Mas membuat indikator. Gitu ya. Indikator ini ada di ranah kognitif 3, 4, 5, dan 6. 3 itu adalah applying, 4 itu adalah analyzing, 5 itu adalah evaluating, dan 6 itu adalah creating. Dan kognitif 3, 4, 5, 6 belongs to higher order thinking skill. Yeah. Next, you have to formulate the objectives of learning. Tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran here should consist the what we call aspect of audience, behavior, condition, and degree. Ya, it should also contain penguatan pendidikan karakter. Jadi penguatan pendidikan karakter harus dimasukkan ke dalam tujuan, dan tujuan ini harus ada di level HOTS. Yang kelima, buatlah kisi-kisi sesuai dengan indikator. Jadi indikatornya itu ada berapa, kemudian kisi-kisinya disesuaikan dengan indikator. Yang keenam, kembangkan butir soal sesuai dengan indikator dan gunakanlah IT. Jadi, for example, if
your materials is announcement, yeah. So it is necessary for you not to just type the announcement. No, it is not enough. You should put the announcement here within the box, yeah, and the rectangle, and would you please give the ornament? For example, if the announcement here is about competition, yeah, you are able to what we call give the ornament such like medals, gitu ya. Seperti itu. Jadi tolong digunakan IT. Jangan hanya pengumuman ditulis, jangan begitu. Tetapi gunakanlah IT. Kemudian yang ketujuh, buatlah pedoman penskoran. Ya, item test harus cukup untuk mengukur 1 KD. Jadi for example, announcement itu terdiri dari text structure, language features, dan satu lagi text structure, language features, dan satu lagi adalah social function of the text, ya. Maka misalnya announcement itu hanya ada 1 teks, kemudian 5 pertanyaan, it is not enough. Ya, so you have to be able to measure. You have to develop the item tests which are suitable, which are enough to measure 1 kompetensi dasar. Kemudian bagian yang terakhir, you should memorize that you have to avoid copy paste among you. Jadi nanti kalau ada copy paste ya tidak akan saya nilai. Gitu. Jadi nanti nilainya dibiarkan kosong. Karena kalau saya beri nilai D begitu, Anda masih berhak wisuda ya gitu. Padahal nggak bisa copy paste ya. Maka seberapapun itu Anda harus berusaha untuk membuat item test sendiri. Toh waktunya panjang sampai 10 Januari. Okay, then we are coming to point C, capital C, ya. Penilaian keterampilan. Buatlah bagian judul seperti di sikap ini tadi. Ya, ini adalah bagian judul. Jenis tesnya adalah penilaian keterampilan. Ya, karena kita sudah sampai part C. Jadi buatlah bagian judul, jenis penilaiannya adalah penilaian keterampilan. Kemudian cara penilaiannya, karena ini the student should create text, so it is necessary for you to use penugasan. Kemudian cara penskorannya dengan angka, cara penilaian dengan angka dan dengan deskripsi. Ya, the second point, number 2, you have to quote the kompetensi dasar 4. Itu, buatlah indikator. Ya, indikator itu diusahakan ada di sini di ranah 6 ya. Karena penugasan itu adalah creating the text. Kecuali untuk naratif. Naratif itu bisa ada di menangkap makna ya. So it can be in the level of cognitive 3, 4, or 5. But level 6 should be included. For example, for narrative text, you are able to invite your students to write a summary. For example, such like that. Buatlah tujuan pembelajaran, S in pengetahuan, in keterampilan, ya, the objective of learning here should contain audience, behavior, condition, and degree, and it should be in HOTS level.
you should also, number 5, elaborate, prepare the what we call kisi-kisi, Number 6 will be kembangkan petunjuk pengerjaan tugas. For example, if your materials is writing a letter, it is not enough for you to just giving the direction. First of all, you have to prepare clear direction. For example, write an email to siapa. It is not enough to just giving the direction. You should also build the situation or the scenario. Yang memudahkan, which will enable the students to execute the assignment. Gitu ya. And then you should also mention that your student should use IT. Gitu. Jadi kalau tugasnya itu adalah membuat surat, if the assignment is making a letter, the student should also use the facility of email, and also what we call the student should doing the screenshot, such like that. And then number 8, the students of English education should make rubric and scoring guidance. Scoring guide. So that is the final assignment that you should prepare for. That is. Mau dipakai di sini? Okay, Mbak and Mas. That is the final assignment that you have to finish. And the due date will be the 10th of January. So the 10th of January, each of you should have submitted the final assignment in the Schoology. I will send you the link to Schoology. Karena mungkin sudah lama nggak membuka Schoology, nanti saya email lagi. Mbak dan Mas, mumpung sudah 30 orang, saya tidak bisa menemukan PPT Anda, kelas C. Nanti tolong dibuka di Schoology. Itu hanya ada 4 yang bisa saya temukan. Yang satu, assessing reading, tidak bisa saya buka, atau assessing grammar saya lupa. Dan yang 2 itu harusnya kan 6. 6 itu adalah assessing listening, assessing speaking, assessing reading, assessing writing, assessing vocabulary, and assessing grammar. But I am not able to find those all of the PowerPoint. I just find 4, and one of them cannot be opened. I can open, but I cannot copy. I just able to read. So in your Schoology for class C, the PPT of the discussion only consists of 3 types of PPT. If you want me to score your presentation, if you want me to upload your assignment, would you please once again
what we call posting your PowerPoint in our WhatsApp group, and I will submit it in the Schoology if you want. But if you do not want, it is okay. Okay, that is the presentation of today. Do you have any question? Ada pertanyaan? Jam berapa Pak Wahdan? Mau. Ini sebentar lagi saya selesai. Okay, Mbak and Mas, that is the presentation of today. And I have said that I need just 30 minutes. Yeah. And I will post the PPT of the final assignment in our WhatsApp group. Ya, sebentar lagi saya posting di WhatsApp group kita dan nanti Mbak dan Mas bisa melihat. Dan kehadirannya Mbak dan Mas juga sudah saya foto, nanti saya pindah ke daftar hadir. Okay, do you have any question related to your final assignment? Okay, once again, let me remind you, do not do copy paste. Jangan pernah copy paste di antara Anda. Nanti dua-duanya tidak akan saya nilai. Gitu ya. Jadi sejauh mungkin tolong bekerja sendiri. Jadi kan saya membaca dari kelas A sampai kelas I. Gitu ya. So if you make the assessment design, would you please be original? The item test, the assignment that should be finished by your students should be original, yeah, designed by you yourself. So copy paste will not be tolerated. Copy paste tidak akan ditoleransi. Ya, itu pesan saya yang terakhir. The due date will be the 10th of January. Itu, thank you very much for joining this session. Yeah, do you have any question once again? It is our last meeting, Mbak. Next week there will be no meeting anymore because it is our last meeting. Apa memantul? Dia tetap kelihatan nggak jadi. Okay, thank you very much. If there is no question, let us end our session by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next semester with different subject. Waalaikumsalam. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ya, sayang.